नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत जनाऊँगी आज जीके वीडियो को। आज आम आलोचना करवा जीके किछि महत्वपूर्ण प्रश्न। आजिर प्रथम प्रश्न हेउछि केउ परिबा खाइले थायराइड रोग भल होई थाए। ए गाजर, बी बीट, सी आलू, डी भेंडी। आपण मानंकु समय 5 सेकेंड दिया जिवो। उत्तर जदि जानि छंती ताहेले कमेंट रे लिखि जणाइबे। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए गाजर। गाजर खाइले थायराइड रोग भल होई थाए। परवर्ती प्रश्न मुंडरे केउ तेल मालिश कले मुंड व्यथा तुरंत भल होई थाए। ए लवंग तेल, बी सरिष तेल, सी पुदीना तेल, डी बादाम तेल। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी पुदीना तेल। मुंडरे पुदीना तेल मालिश कले मुंड व्यथा तुरंत भल होई जाई थाए। परवर्ती प्रश्न अधिक लुण खाइबा द्वारा मनिषर केउ अंग खराब होई थाए। ए किडनी, बी लिभर, सी फुसफुस, डी मस्तिष्क। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए किडनी। अधिक लुण खाइले किडनी खराब होई थाए। केउ काढ़ा पीले पेट व्यथारु तुरंत आराम मिली थाए। ए तुलसी पत्र, बी लवंग, सी गोलमरीच, डी तेजपत्र। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी तेजपत्र। तेजपत्रर काढ़ा पीले पेट व्यथा भल होई थाए। परवर्ती प्रश्न कौन खाइले गला जंत्रणा ओ थंडा रोगरू मुक्ति मिली थाए। ए गुड़, बी तेंतुली, सी महू, डी पियाज। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी महू। महू खाइले गला जंत्रणा ओ थंडा रोगरू मुक्ति मिली थाए। परवर्ती प्रश्न अधिक मद्यपान कले मनिषर केउ अंग खराब होई थाए। ए आखि, बी लिभर, सी मस्तिष्क, डी किडनी। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी लिभर। अधिक मद्यपान करिबा द्वारा लिभर खराब होई थाए। परवर्ती प्रश्न प्रतिदिन कौन खाइले आखि सुस्थ रही थाए। ए कंचा लंका, बी पानमधुरी, सी अलैच, डी दालचीनी। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए कंचा लंका। कंचा लंका खाइबा द्वारा आखि सुस्थ रही थाए। परवर्ती प्रश्न केउ देश रे कुकुर को पूजा करा जाई थाए। ए रूसिया, बी नेपाल, सी इंग्लैंड, डी ईरान। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी नेपाल। नेपाल देश रे कुकुर को पूजा करा जाई थाए। परवर्ती प्रश्न कंचा कुंदुरी खाइबा द्वारा केउ रोग भल होई थाए। ए थायराइड, बी मधुमेह, सी जॉन्डिस, डी ब्लड प्रेशर। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर। कंचा कुंदुरी खाइबा द्वारा ब्लड प्रेशर रोग भल होई थाए। परवर्ती प्रश्न प्रतिदिन उषुम क्षीर सहित गोटे कदली खाइले केउ रोग ठीक होई थाए। ए जख्मा, बी जॉन्डिस, सी कोष्ठकाठिन्य, डी मुंड व्यथा। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी कोष्ठकाठिन्य। प्रतिदिन उषुम क्षीर सहित गोटे कदली खाइले कोष्ठकाठिन्य रोग ठीक होई थाए। प्रतिदिन रातिरे शोइबा पूर्वरु केउ मंजी खाइले रातिरे भल निद आसी थाए।
ଏ ଲାଉ ମଞ୍ଜି, ବି କାକୁଡ଼ି ମଞ୍ଜି, ସି ଭେଣ୍ଡି ମଞ୍ଜି, ଡି ଜହ୍ନି ମଞ୍ଜି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କାକୁଡ଼ି ମଞ୍ଜି। କାକୁଡ଼ି ମଞ୍ଜିକୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇଲେ ଭଲ ନିଦ ଆସିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପତ୍ରର ଧୂଆଁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଶାମାନେ ଘରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି? ଏ ତେନ୍ତୁଳି ପତ୍ର, ବି କଦଳୀ ପତ୍ର, ସି ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ର, ଡି ଅରଖ ପତ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅରଖ ପତ୍ର। ଅରଖ ପତ୍ର ଧୂଆଁ ଦେଲେ ମଶାମାନେ ଘରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜୀବ ପୁରୁଷରୁ ସ୍ତ୍ରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ? ଏ ଜେଲିଫିସ୍, ବି ଅକ୍ଟୋପସ୍, ସି ଝିଣ୍ଟିକା, ଡି ତିମି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଅକ୍ଟୋପସ୍। କେଉଁ ଶାଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ମାତ୍ରାକୁ କମ୍ କରି ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ? ଏ ଚଣା ଶାଗ, ବି ମେଥି ଶାଗ, ସି ପୋଇ ଶାଗ, ଡି ମୂଲା ଶାଗ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମେଥି ଶାଗ। ମେଥି ଶାଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ମାତ୍ରାକୁ କମ୍ କରି ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। ଖରାଦିନେ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ ହେଲେ ସକାଳୁ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ? ଏ ମହୁ, ବି ଗୁଡ଼, ସି ଖଜୁରୀ, ଡି ପନିର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଖଜୁରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ମାଛ ଖାଇବାରୁ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ? ଏ ଚାନ୍ଦି ମାଛ, ବି ଭାକୁର ମାଛ, ସି ପଗୁ ମାଛ, ଡି କଉ ମାଛ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପଗୁ ମାଛ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିପି ଲୋ ହେଲେ କେଉଁ ଫଳ ଖାଇବା ଉଚିତ? ଏ ଆମ୍ବ, ବି କମଳା, ସି କଦଳୀ, ଡି ଅଙ୍ଗୁର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାତ ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଅଣ୍ଟା ଓ ଗୋଡ଼ ଦରଜ କମିଯାଏ? ଏ ମାଛ, ବି ମସୁର ଡାଲି, ସି ଅଣ୍ଡା, ଡି ଦହି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମସୁର ଡାଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।